ambisi atau semangat. perhaps charismatic, persuasive. Dia memiliki keinginan atau perspektif atau pandangan yang kuat. They're known as people who have a strong hand of authority over the organization. Mereka mengetahui orang-orang yang memiliki kekuatan atau kuasa untuk organisasi. She often is visionary and sees a bright future. Seorang yang memiliki pandangan untuk masa depan. And of course, his creativity. Dan tentu juga memiliki integritas. And all of these things are good and wonderful. Dan semua hal ini sangat baik untuk seorang pemimpin. But when we come to the Bible, there's another aspect to leadership that we must stress. Tetapi bila mana kita kembali kepada Alkitab, maka kita akan lihat beberapa hal kepemimpinan yang And ditekankan. that is the aspect of strong spiritual leadership. Yaitu hal-hal tentang kepemimpinan rohani yang kokoh. He or she may have Tetapi kemudian semua hal ini disatukan oleh kuasa dan kehadiran Allah. the leader, he or she understands that it's not simply about what they want. Nah, pemimpin ini harus mengerti apa yang dikehendaki darinya. But they're dealing with a higher purpose, and that's God's purpose. Yaitu suatu keinginan yang lebih tinggi adalah kehendak Allah. And so this morning we like to look at an example in the Bible that speaks to this. Jadi pada pagi ini kita akan melihat dari Alkitab yang membicarakan tentang hal tersebut. And that's none other than the person of Esther in the Bible. Yaitu kita akan selidiki buku Esther pada pagi ini. It's the most interesting story, Esther is. Nah, cerita yang sangat menarik tentang Esther adalah It's only one of two books that has the name of a woman as a title. ini adalah salah satu dari dua buku dengan judul nama seorang wanita. The entire book of Esther never mentions the word of God once. Nah, di dalam seluruh kitab Esther ini hanya sekali saja disebutkan tentang firman And yet Allah. throughout the pages we always see the presence and the power of God. Tetapi di seluruh halaman-halaman buku Esther ini kita akan lihat kuasa dan kehadiran Allah. There's no question that God is in charge. Tidak ada keraguan bahwa Allah bertanggung jawab di situ. In fact, many commentators say that the reason this is so is God had a special purpose in mind. Dan banyak komentar Alkitab mengatakan ada tujuan tertentu mengapa hal ini ditulis demikian. And that with his providence, you don't have to say the name of God. You don't have to see God personally. Nah, dengan model seperti ini, kita tidak harus melihat kehadiran Allah secara pribadi. But there is the presence of God always. Tetapi Allah selalu hadir di situ. In our lives, Di dalam kehidupan, in our ministries, di dalam pelayanan kita, there is this sense of God with the strong spiritual leader. itulah ciri-ciri dari kekuatan seorang. Whether you have come to the kingdom for such a time as this. Nah, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau telah beroleh kedudukan sebagai I mean, ratu. he confronted her and said, it's not an accident that you're here. Dia bisa katakan bahwa ini bukan kebetulan engkau ada di sini. You didn't happen to cross this way. You didn't happen to be at a particular church or a particular conference or a particular union. Engkau tidak harus berada di satu daerah, conference atau uni. He's saying that as surely as God has a place in heaven for us, he has a place here on earth for us. Tetapi dia mengirim kuasanya dari surga untuk menuntun saudara untuk berada di sini. He's reminding Esther that she's got a special role to play. Dia mengingatkan Esther bahwa ada satu hal istimewa yang dia harus kerjakan. And Esther took the responsibility. Dan kemudian Esther mengambil tanggung jawab She ini. took it to heart. Dia mengambilnya dengan sepenuh hati. And immediately she gets busy. Dan dia katakan seperti ini. Then Esther told them to reply to Mordecai. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Go gather all the Jews who are present in Shushan and fast for me. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susa dan berpuasalah untuk aku. Now I might pause here Saya ingin berhenti sejenak and say that there is no way in Jewish economy that they would fast without prayer. bahwa tidak ada cara yang bagi orang-orang Yahudi, mereka tentu pasti berpuasa dan berdoa. Clearly it is implied that you must fast and pray. Jadi jelas di sini diungkapkan bahwa berdoa dan berpuasa itu satu paket. Scholars suggest that if it was Mordecai that wrote this book, or if it was Ezra or Nehemiah, Nah, para ahli Alkitab katakan merujuk kepada kitab Esra dan Nehemia, that probably it was in the records that the Persians even had a copy of this book. yang memberikan catatan mendukung pemahaman tentang hal tersebut. And so they took deliberate pains to make it acceptable to all audiences.
Jadi mereka akan mengambil satu tempat tersendiri untuk hal tersebut. But embedded in the book is the presence of God. Tetapi di dalam buku itu sendiri ada kehadiran So Allah. she says you must fast. Lalu kemudian dia katakan mereka harus Neither berpuasa. eat nor drink for 3 days. Ya, janganlah makan dan janganlah minum selama 3 hari lamanya. This was an exceptional period. The Jews often fasted. Nah, ini satu kekecualian yang jarang dilakukan oleh orang-orang Yahudi atau sering But dilakukan. they would fast for 1 day, and that was until sunset. Nah, biasanya mereka akan berdoa sepanjang hari sampai matahari terbenam. But here Esther's saying, for 3 days you must fast, and we must call on the power of God. Tetapi dalam hal ini Esther katakan kita harus berdoa berpuasa 3 hari untuk meminta kuasa Allah. Esther is showing strong spiritual leadership here. Esther menunjukkan seorang pemimpin rohani yang kuat, kokoh. And as Pastor Golfrin spoke about yesterday morning, Dan seperti apa yang Pendeta Gulfan sudah bicarakan pada kemarin pagi, we see the law of buy-in here. nah kita lihat hukum tentang apa ini? She says, you fast and pray, and then she says that my maids and I will fast likewise. Yang dimasukkan di sini adalah hukum untuk kita terlibat. Dia katakan kamu berpuasa dan berdoa, maka aku pun juga dan pembantuku akan berdoa dan A leader berpuasa. can't expect others to do what he or she is not doing. Sebagai seorang pemimpin kita tidak dapat menuntut orang lain melakukan yang kita tidak lakukan. We must practice what we preach. Kita harus praktekkan apa yang kita We must khotbahkan. live what we proclaim. Kita harus hidupkan apa yang kita khotbahkan. Amen. Amin. And so Esther is practicing this here. Jadi inilah yang dipraktekkan oleh Esther di And sini. then she says the powerful words. Lalu kemudian dia katakan suatu kata-kata yang berkuasa. And so I will go to the king, Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. which is against the law. Yang biasanya ini bertentangan dengan hukum And if undang-undang. I perish, I perish. Dan kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Powerful words. Suatu kata-kata yang sangat berkuasa. The young lady was showing leadership. Seorang wanita muda yang memiliki She was kepemimpinan yang setting a luar high biasa. standard. Dia meninggikan standar yang She tinggi. says, I believe in God. Dia katakan saya percaya kepada Allah. I accept the challenge. Saya terima tantangan itu. I know there's danger involved in it, Saya tahu tantangan atau bahaya yang harus saya hadapi. but I'm willing to do it. Tetapi saya rela I melakukan. believe with your prayers and your support, God will bless. Saya percaya bahwa doa-doa saudara akan mendukung untuk Allah The memberkati. beauty was, she said, I don't really know what will happen. Walaupun dia tahu apa yang akan terjadi. It may be that I perish, Boleh saja saya mati. but I'm willing to make the ultimate sacrifice. Tetapi kalaupun itu terjadi, itulah pengorbanan saya yang tertinggi. Most of you are acquainted with Antonio Montero, who was incarcerated or in prison. Ada satu cerita tentang seorang yang sudah berada di satu penjara. In a prison in Lomé, Togo. Ya, ini di Togo ya. He was falsely accused by a man that he was trying to help. Dia dituduh untuk membunuh orang yang dia tolong. And he was put in prison Dan dia dimasukkan dalam penjara without stating the charges. tanpa ada pemeriksaan. And there he was left there for many months. Dan dia sudah berada di penjara satu beberapa bulan. He was stripped of his belongings, Semua miliknya disita. put in prison, Dia dimasukkan dalam penjara. waiting for trial, not for 10 or 15 months, Sudah sekitar 10 sampai 15 bulan. but for 22 months he was waiting for trial. Sampai 20 bulan dia menunggu untuk pengadilan. And we pemeriksaan. saw something phenomenal take place in our church. Dan hal ini terjadi di gereja kita. Pastor Wilson and Religious Liberty and the Department of Religious Liberty came together. Ya, kebebasan beragama, Departemen Kebebasan Beragama berusaha untuk bekerja untuk membebaskan. And with the Communication Department Begitu juga dengan Departemen Komunikasi. and all the division presidents. Dan semua divisi, They pimpinan sent divisi. the word out to the world field and said, we must fast and pray. Dan akhirnya kemudian katakan kita semua harus berpuasa dan berdoa. And we saw the whole church mobilize around this cause of free Pastor Montero and those with him. Nah, kemudian seluruh anggota di wilayah ini berdoa untuk membebaskan pendeta. And God did something mighty. Mereka mengharapkan satu kuasa yang besar. I visited with Pastor Montero when he left Lomé, Togo after being released and met him in Senegal, Dakar, Senegal. Nah, kemudian pendeta ini dibebaskan dari Lomé, Togo ini, kemudian menuju ke Senegal. And there he was celebrating the liberty that God had given him, and he said it was because of the prayers of the church. Lalu kemudian di sana dia berbicara dan mengatakan bahwa kebebasan yang diberikan kepadanya itu oleh karena doa dari gereja umat There's umat. power in prayer.
Nah sekarang inilah kuasa doa itu. Amen. Amin. I was president of Oakwood University for 14 years. Nah, saya menjadi pimpinan di universitas untuk 14 tahun. And what people don't know is whatever success we experience, there was a real secret behind it. Nah, banyak orang tidak mengetahui bahwa di balik setiap kesuksesan yang kami alami ada doa di belakang. Yes, we believe in the strategic plans and working together and planning. Ya, kita percaya dengan strategic plan lalu bekerja bersama-sama. But what many people do not know is behind the scenes, there was a prayer group always meeting, and on a regular basis they were praying for the success of the program there. Tetapi orang lain tidak tahu bahwa di balik setiap program dan perencanaan itu ada sekelompok orang yang selalu berdoa untuk hal tersebut. They met with me on a monthly basis and they quietly prayed with me and for me. Jadi secara mendasar mereka sama-sama berdoa bersama-sama dan berdoa untuk saya. And I saw incredible things take place. Dan semua hal-hal yang istimewa ini luar biasa ini terjadi. Impossible obstacles were overcome. Hal-hal yang tidak mungkin sekalipun terjadi. Difficult situations were faced successfully. Nah, dalam berbagai keadaan yang kami hadapi atau lewati secara And I berhasil. traced them back to a praying group that was supporting all the actions. Nah, kami percaya oleh karena ada satu kelompok orang yang selalu berdoa untuk semua kegiatan My tersebut. sisters and brothers, I would recommend to you, if you're not doing that, you ought to think about doing this. Nah, oleh karena itu saudara-saudara saya ingin menganjurkan kalau saudara belum melakukannya, pikirkanlah untuk Establish your coba prayer lakukan. group. Establish your prayer group. Nah, bentuklah kelompok-kelompok doa kita. And on a regular basis, lay all your problems before the group and pray and ask God to send the power upon your program. Dan dari setiap masalah yang kita hadapi, hadapkan itu kepada kelompok doa ini lalu kita berdoa meminta kuasa dari And Allah. I believe special things will happen. Dan saya percaya bahwa hal yang istimewa akan But terjadi. let's quickly look at the story of Esther. Mari kita lanjutkan dengan cerita Esther ini. 3 leadership traits needed. Nah, 3 ciri-ciri kepemimpinan yang utama yang It all diperlukan. happened in the Medo-Persian Empire. Iya, yang pertama itu ya providence, jadi persiapan. And right Sedia at the beginning, I will show ketersediaan. you 3 simple principles. First is providence. Ya, kita akan bicarakan tentang apa yang Allah sediakan ini, providence, And persiapan. then there's persediaan. purpose. Kemudian tujuan, And then there's partnership. kemudian ya perekanan ini. These are the 3 traits that I believe God is calling us to in these last days. Masing-masing ciri ini saya percaya adalah apa yang kita perlukan sebagai pemimpin di Providence, akhir zaman purpose, ini. and partnership. Persiapan kita, kemudian tujuan dan juga perekanan. But first, let me give you kind of an illustrative perspective. Nah, coba saya akan berikan gambaran yang memberikan pemikiran hal ini, ilustrasi. The book of Esther is full of real event and real places and people. Nah, cerita Esther ini berisi penuh atau banyak peristiwa dan juga orang-orang yang terlibat. It's not an allegory, it's not a parable. Ini bukanlah suatu perumpamaan atau cerita saja, tetapi nyata. But it's a real situation that happened and probably one of the most historically valid events we have in the world. Tetapi ini adalah suatu cerita sejarah kisah nyata yang sangat historical yang terjadi. History bears this out. Nah, sejarah membuktikan hal ini. Even the Feast of Purim is a festival that celebrates the victory that Esther helped to bring about. Oleh karena orang-orang Yahudi pun masih merayakan kemenangan yang terjadi pada masa Esther. So this is real. Jadi ini suatu kisah nyata. Some of the elements in the story are commonly understood, some are misunderstood. Nah, beberapa unsur di dalam cerita ini dapat dimengerti, ada yang tidak dapat dimengerti. But I'm sure as we take a few moments this morning and we reflect on this powerful story, God can speak to our hearts. Tetapi sebagaimana kita lihat dari cerita-cerita ini, bahwa Allah itu ada bersama dengan kita. But there is a perspective I'd like you to keep in mind as we go through, and that is the perspective of the great controversy. Tetapi ada pandangan-pandangan yang saya ingin bagikan kepada saudara, yaitu pandangan yang berkaitan dengan pertentangan besar. It shows that behind the scenes in Medo-Persia, like in our country, like in your country, we see the great controversy taking place as it relates to rulers and leaders. Nah, seperti yang terjadi di setiap negara, bahwa di balik setiap hal ini ada terjadi pertentangan untuk para pemimpin. We see khususnya. Esther's story and we see God's story. Jadi kita lihat antara cerita Esther dan cerita Allah. Xerxes versus God. Nah, kemudian Raja Artasasta dengan Allah. We see in a very special way Esther is symbolizing even the work of Jesus of rescuing and saving his people. Nah, di dalam hal tertentu kita dapat lihat sebagai bahwa Esther ini sama seperti Kristus yang membebaskan umat. Mordecai in a very special sense is coming alongside like the paraclete, and he's helping and he's assisting and facilitating things like the Holy Spirit. Mordekai yang membantu, yang mendampingi,
mendampingi, yang menguatkan Esther sama seperti pekerjaan Roh Kudus atau peran Roh Kudus. And then we see Haman as it relates to Satan. Lalu kemudian kita lihat Haman dalam cerita itu yang sama seperti setan. So there are illustrative aspects of this story that speak to us in a broader global spiritual sense. Jadi ada gambaran ilustrasi dalam kisah ini yang menggambarkan pertentangan alam semesta. And there's much depth to this story. Dan ini sangat-sangat jelas di dalam kisah ini. But what people may not know is when you see Mordecai and Haman, there's a fascinating bit of background that brings out some truth. Nah, tapi banyak orang tidak mengerti bahwa di balik nama Haman ini ada banyak terjadi apa salah paham. Why was there such hatred between Haman against Mordecai? Kenapa terjadi ada kebencian yang luar biasa antara Haman terhadap Mordekai? There's a very clear reason. Nah, alasannya sangat jelas. If you go back to 1 Samuel chapter 15, you might recall Saul, the tribe of Benjamin, was fighting against King Agag. Jadi kalau saudara lihat di situ ada pada Esther pasal 1 ayat 15 cerita tentang persekongkolan untuk membunuh Raja Agai. And Saul was victorious over King Agag and destroyed his nation and captured him as king. Jadi cerita tentang persekongkolan ini yang untuk membunuh raja ini. And you might recall that Samuel came along and he hacked and he killed Agag, which Saul should have done. Jadi dalam cerita itu kemudian mereka membunuh Raja Agai ini dengan pedang. Well, 3 times in the book of Esther it says Haman the Agag, Haman the Agag. Nah, dalam cerita kitab Esther ada 3 kali disebutkan tentang Haman dan Hagai ini. Bringing out, and it also brings out the Mordecai was of the tribe of Benjamin. Jadi ini tentang Raja Agag ya, ini dari suku Benyamin. The same tribe that Saul was from. Ini dia datang dari suku yang sama dari mana Saul datang. Benyamin. And Haman was a descendant of King Agag. Oh, jadi Haman ini adalah keturunan Raja Agag. They both knew their history. Jadi mereka dua-dua tahu sejarahnya. They had a rivalry and there was dissension between the two. Jadi mereka tahu pertentangan yang terjadi antara kedua suku ini. And even though it was hundreds of years later, Haman wanted to get revenge for what they did to King Agag. Jadi sekalipun sudah ratusan tahun berlalu, tetapi Haman tetap dendam kepada. So there was rivalry going on here. Itulah yang terjadi. Jadi ini benar saja kalau ini pun terjadi So sekarang. those are some of the things we see in this book, but we also see some historical things. Jadi inilah ya tema-tema yang kita dapat lihat dalam buku ini. We understand that right now this is the Medo-Persian Empire. This is the second of the great empires, Babylon and then Medo-Persia. Kita lihat latar belakang sejarahnya, mulai dari Babylon, kemudian Medo-Persia. Prior to Esther, we know that there was Cyrus and there was Daniel and there was Darius. Jadi sebelum Esther kita tahu ada Raja Cyrus, ada Daniel, kemudian ada juga Darius di situ. Very clearly we see there were 3 deportations of the Jews. Jadi sangat jelas di situ ada 3 kali orang-orang Yahudi ini dipulangkan. There was first the nobilities and then the tradesmen and then the general population were moved to Babylon. Ya, jadi 3 kali mereka orang Yahudi ini dibawa ke pembuangan di Babylon. There were also 3 returns. Jadi mereka juga 3 kali juga dibawa pulang. The first return under Cyrus. Yang pertama pada zaman Cyrus, Raja And the Kores. second under Ezra. Kemudian yang Under kedua, Darius and Ezra. kedua adalah saat Ezra. And then the third return under Nehemiah. Dan yang kembalinya ketiga pada zaman Nehemia. And very simply put, there were 3 major emperors or leaders in Medo-Persia that God used and worked through. Nah, ada 3 raja yang berpengaruh dalam sejarah di Medo-Persia ini. There was Cyrus the first one, Darius the second opportunity to return. Ada Kores atau Cyrus yang pertama dan Darius yang pertama. And then we see Xerxes or Ahasuerus, the one we're talking about in the book of kemudian di Esther. situ ada Ahasuerus yang kita bicarakan dalam cerita Esther. Ellen White said that God was repeatedly giving the Jews a chance to return to their homeland, but many did not go. Jadi White katakan bahwa ini diberikan kesempatan pada orang Israel untuk kembali ke kampung halaman. Now, events in the book of Esther take place over a 10-year period. Jadi kalau kita baca dalam buku Esther ini adalah 3 tahun dari Raja From Artasasta. approximately 483 to 473 BC. Ya, ini terjadi pada tahun 473 sebelum B. And all of the events take place between the 6th and 7th chapter in the book of Ezra. Nah, semua cerita ini terjadi seperti pada buku pasal 6 dan 7 dari kitab Esra. Now, Xerxes is a major character in this book. Dan inilah tabiat yang unggul atau utama dalam cerita tersebut. He's mentioned 175 times.
Dituliskan kurang lebih 75 kali. And he is the one who is in power and who God is going to work through to do a special deliverance for the Jews. Jadi mereka yang memiliki kuasa digunakan untuk memberikan kelepasan khusus bagi orang-orang Yahudi. He is in charge of a huge empire, 127 provinces. Dia bertanggung jawab memimpin 127 provinsi di Raja From Ahasuerus. India to Kush, Lalu sampai India ini ya. a powerful empire. Suatu kerajaan yang sangat berkuasa. It is said that Xerxes was a man with a bad temper. Katakan bahwa Artasasta ini adalah seorang raja yang memiliki tabiat yang And he had tidak baik. a vengeance. Mudah marah, pemarah. In fact, the book starts when he's calling together all of his rulers for a big festival there in Shushan. Nah, jadi cerita itu juga diawali dengan buku ini ketika dia mengumpulkan semua pemimpin ini di Susan. And what do you think they're going to do? Dan apa yang dilakukan di situ? Xerxes wants to get revenge on the Greeks because they defeated his father earlier. Nah, Raja Ahasuerus Artasasta ini mencoba menaklukkan. Jadi antara Greka atau Yunani dan Persia ini terjadi peperangan. You might recall the Battle of Marathon that happened in 490 BC. Ya, saudara ingat pertempuran yang terjadi pada tahun 450 sebelum Masehi. When the Greeks won the battle over the Persians, there was this Greek man who ran to Athens 26 miles, and that's where we get Marathon from. Ketika Greka menaklukkan Persia yang dalam pertempuran itu terjadi. So Xerxes wanted to get revenge because of what the Greeks had done against his father Oleh karena Darius. itu Ahasuerus atau Artasasta dicoba menaklukkan Greka untuk membalas dendam. And so this is the setting. Jadi inilah yang ada. Let's look at the first principle. Mari kita lihat kepada prinsip yang The pertama. principle of providence. Siapa How siapa? can it be that in an empire of some 50 million people, Nah, bagaimana negara yang besar atau kerajaan yang besar dengan 50 juta penduduk. that there is one Jewish orphan who was parentless, Nah, kemudian ada seorang anak yatim piatu Yahudi yang tidak memiliki orang who was tua, raised by her cousin Mordecai? yang dipelihara dibesarkan oleh sepupunya. Simultaneously, this Xerxes has a problem with Vashti, and Vashti is no longer the queen. Dan pada saat yang sama menghadapi situasi ketika Ratu Wasti ini disisihkan dari sebagai ratu. 4 years pass. 4 tahun berlalu. The king wants a new queen. Raja ini ingin mencari They have ratu yang baru. a beauty contest, and I guess there must have been millions of ladies who could have qualified. Ada kontes ratu kecantikan, jutaan wanita cantik untuk dipilih menjadi ratu. They sift down the millions to some thousands. Mereka kumpul di situ memilih dari jutaan menjadi ribuan. Thousands to some hundreds. Dari ribuan wanita cantik menjadi ratusan. And they come up with 400 finalists who the king wants to look at as a potential queen. Lalu kemudian dari antara terpilih 400 wanita cantik di mana raja akan memilih salah satu menjadi calon And ratu. this orphan Jewish girl is among the 400. Wanita Yahudi yang yatim piatu ini salah satu dari 400 ini. God's providence was working. Tuntunan Allah bekerja di sini. Through all of this, he's working out his grand design. Melalui semua yang sudah dirancang seperti ini. It works out that God finally comes down to Esther becomes queen. Lalu kemudian akhirnya Esther terpilih menjadi ratu. Esther meaning star in star. Esther means star, but Hadassah means myrtle. Esther artinya bintang di dalam bahasa aslinya. And after all the Hadassah. preparation, she's noticed she is picked as the queen. Lalu kemudian dia sadari bahwa sekarang dia terpilih sebagai It ratu. was a true Cinderella story, or rags to riches. Oh ya, From a small dia person. dari seorang yang tidak terkenal miskin kemudian sekarang menjadi ratu yang besar dari negara. And then another event happens very rapidly. Nah, ini segala sesuatu terjadi dengan begitu cepat. Mordecai has a place in the kingdom. He works maybe as one of the attendants. Mordekai bekerja pada raja dan dia tentu ada satu tempat kecil di wilayah istana. He's very interested. He's hanging around the palace to hear about Esther and the business there. Ya, dia lakukan semua kegiatan pekerjaan tugas-tugasnya di dalam lingkungan istana dan Esther ada di situ. And he hears about 2 eunuchs who are discussing how they want to get revenge on King Xerxes. Nah, sekarang dia berada di situ dari 2 unit ini di mana ada orang yang ingin balas dendam atau bersekongkolan. He tells this to Esther. Esther tells Xerxes. Kemudian Mordekai beritahukan ini kepada Esther dan Esther beritahukan kepada raja. And the plot to kill King was foiled.
And he was saved because of Mordecai and Esther. Jadi kemudian raja ini selamat oleh karena informasi yang disampaikan oleh Mordekai melalui Esther. Simultaneous, this Ahasuerus or Xerxes makes Haman one of the commanders. Nah, Ahasuerus sudah menjadikan Haman sebagai salah satu komandan pasukan. And as I said pemimpin. earlier, Haman has this hatred toward the Jews. Tetapi Haman ini memiliki kebencian terhadap orang-orang Yahudi. And Mordecai, who's related to Esther, he has a problem with Haman because he will not bow down and worship Haman. Nah, Mordekai yang memiliki hubungan dengan Esther ini memiliki hubungan yang tidak baik dengan Mordekai oleh karena dia tidak mau menyembah Mordekai. Haman hates this. Nah, Haman membenci Mordekai karena hal He itu. says, I will get revenge. Oleh karena itu saya akan balas dendam. I will destroy this man. Saya akan membinasakan orang ini. The Bible says pride cometh before a fall. Nah, Alkitab mengatakan kesombongan datang sebelum kebinasaan atau Sometimes our kejatuhan. very pride and anger gets in the way of our leadership. Jadi kadang-kadang oleh karena kesombongan kemudian kemarahan ini yang membuat Even with Mordecai, but I will destroy the whole Jewish race. Tetapi ketika Haman mengatakan akan membinasakan rencananya membinasakan Mordekai, ini juga berarti untuk semua orang Yahudi. So he goes into the king and makes a deal with him and says, I will give you part of my money and my treasury to destroy the Jews. Dia datang kepada raja dan katakan, raja, saya akan berikan sejumlah uang untuk keluarkan keputusan memusnahkan orang-orang Yahudi. And Prophets to Kings, Ellen White says, the plan was made by the devil to destroy the people of God. Ellen White katakan bahwa rencana itu dibuat oleh iblis untuk memusnahkan umat Allah. Ellen White says that it was the devil's plan to exterminate and to perform genocide on the Jewish people. Jadi Ellen White katakan bahwa ini adalah rencana iblis untuk memusnahkan, yang membinasakan semua He keturunan wanted to snuff Yahudi, out the whole race. untuk memusnahkan seluruh bangsa Yahudi. And because they hadn't returned back to their homes, he thought he could easily do it there within the kingdom of Medo-Persia. Tetapi oleh karena ada mereka sudah kembali ke negaranya, kemudian oleh kuasa dari kerajaan But Medo-Persia I'm ini, so glad we serve a God of grace and forgiveness. saya bersyukur oleh karena kasih karunia Allah itu masih berlaku. In spite of the fact that they should have returned, God was still with his people there in Medo-Persia. Nah, sekalipun mereka belum kembali ke sana katakan, tetapi Allah tetap bersama-sama mereka He di was still Medo-Persia. supporting and behind them. Allah tetap berada di belakang mereka dan mendukung He mereka. was not going to allow his movement to fail. Allah tidak akan mengizinkan umatnya itu gagal atau binasa. For it was with the Jewish race that the oracles of God were to come. Tetapi bagi bangsa Yahudi, seperti apa yang ada dalam kitab suci, God's prophets and priests who were to spread the message to the world were coming to the Jewish people. hamba-hamba atau nabi-nabi Allah memberitakan kabar Injil ini itu datang dari orang-orang Yahudi. It was through the Jewish people that the Messiah was to come, the Savior of the world. Sesungguhnya lah dari keturunan Yahudi ini Mesias itu akan datang yang menjadi juru selamat dunia. God would not allow the devil to destroy his people. Allah tidak akan pernah mengizinkan setan membinasakan umat. So now we see the small story going large into the great controversy, rising up between the controversy between God and Satan. Jadi dari sinilah kisah ini muncul, kita dapat melihat bagaimana pertentangan besar antara Allah dan setan itu. But Haman has this plot against the Jews. Dan Haman memiliki berencana untuk memusnahkan orang Yahudi. Mordecai learns about this plot. Ada lebih banyak yang kita akan lihat tentang apa? And at that point, rencana ini. it was time for all good leaders to go into action. Ya, dia mulai mengumpulkan pemimpin yang baik untuk keputusan ini. The Bible says that Mordecai, when he heard about the genocidal decree, he went into mourning and he cried out loud. Alkitab katakan Mordekai ketika dia mendengar keputusan ini menangis dan robekan jubahnya, menunjukkan kesedihannya. And Esther heard about his distress. Stres ketegangan atau kesusahan She yang dialami oleh contacts Mordekai. Mordecai and she asks, what's wrong with her cousin? Kemudian dia cari tahu tentang hal sepupunya ini. And he shows her the decree. He says, look, they're going to destroy our people. Lalu kemudian dia tahu bagaimana mungkin umat kita akan dibinasakan. Esther, you are there for a reason. You must do something to help. Esther, engkau ada di situ untuk satu tujuan, kau harus melakukan sesuatu untuk menolong. And here we see that her moment had come, her destiny moment, her moment of decision. Jadi disinilah terjadi itu bahwa keputusannya pada saat itu akan menentukan nasib She mereka. must decide, will I take a stand and be true to God, or will I give in to the pressure in my surroundings?
Dia harus mengambil keputusan dalam situasi seperti genting seperti ini. The providence of God led to the second principle, and that is the purpose of God. Persediaan Allah ya menuntun kepada tujuan yang Allah rencanakan. The purpose meaning that why are we here? What is our job? Tujuan ini dimaksudkan adalah apa yang Allah rencana, keadaan yang disediakan dalam situasi bangsa itu untuk masa depan. What are we supposed to do? Apa yang harus dia lakukan? Sejarah para nabi dan raja. It was during his reign that those of the Jews who failed of heeding the message to flee were called upon to face a terrible crisis. Selama masa kepemimpinannya lah orang-orang Yahudi itu menghadapi masa krisis yang paling besar. Having refused to take advantage of the way of escape God had provided, now they were brought face to face with death itself. Sementara mereka ditolak, mereka mengambil kesempatan untuk dilepaskan oleh Allah, oleh karena Allah ya persediaan Allah untuk melepaskan mereka. Dan mereka dihadapkan kepada pilihan antara ya mati dan hidup. And here is when Mordecai confronts Esther. Dan disinilah memberitahukan hal itu kepada Esther. He says to her, Esther, you've got to do something. Dia katakan pada Esther, engkau harus melakukan There comes sesuatu. the time in a leader's life when it's time for action and decision. Nah, ada saatnya bagi para pemimpin untuk sungguh-sungguh mengambil satu keputusan yang genting. No more talk and excuses. It's time for action. Nah, tidak ada maaf yang dapat diberikan kecuali harus ambil keputusan. Tidak ada alasan lain kecuali ambil It's a keputusan. point of decision. Suatu keputusan yang penting. And so Mordecai brings out the purpose of why Esther is where she is. Jadi inilah tujuan, inilah hal yang disampaikan oleh Mordekai kepada Esther. Apa tujuannya dia berada di situ? And even as we're moving toward a close, let me make this application. Dan kemudian dia berikan usulan yang disampaikan kepada Esther. Esther My sampaikan. fellow leaders, Dia kata para pemimpin, teman-teman pemimpin. you are where you are for a special reason. Saudara berada di tempat saudara sekarang ini oleh karena satu God has tujuan a job for tertentu. you to do. Allah memiliki tugas untuk saudara He lakukan. wants you to thrill with the anticipation of what He wants to do with you and what He can do with you. Dia mau saudara memiliki kerinduan yang sama seperti yang dia kehendaki untuk dalam menempatkan saudara He di wants situ. us to rise to the occasion, Dia mau untuk mengangkat kita semua kepada tingkat yang lebih tinggi. to face the challenge. Ya, mari kita hadapi tantangan itu. And so that's when we see when Mordecai makes his reasoning, gives his reasoning to Esther, why she needs to do something. Nah, itulah alasan yang diberikan kepada Esther mengapa dia harus melakukan sesuatu. Our opening text. Ujian yang terbuka ini. He basically says, Esther, you're dead if you don't do something, or if you do something perhaps, if you go to the king, but you're also dead if you don't. Oke, ya ayat yang pembuka tadi. Katakan pada Esther kalau engkau tidak melakukan sesuatu ya Because there was the law that nasibmu juga akan said sama. that she could not go before the king on her own. She could do that at fear of death. Kalaupun dia tidak datang menghadap raja, dia juga akan mati. And she knew what happened to Vashti. Dia lakukan apa yang terbaik yang dia dapat lakukan. Jadi dia buat pesta ya. But her cousin confronts her. Tetapi kemudian ya sebenarnya dia agak ragu, tapi kemudian dia punya sepupu yang menguatkan dia. God is going to deliver his people. Allah akan melepaskan umatnya. It will be accomplished. Itu akan terjadi. He says, but his providence is that you can be a part of it and you can help him if you will. Jadi Mordekai katakan bahwa Allah akan melepaskan umatnya dan kamu bisa menjadi bagian dalam usaha itu. And I love this part of the story. It's a great story, as you well know. Nah, saya senang dengan bagian cerita ini yang kita semua ketahui. I mean, it shows how this lady, this young lady, just rises to the occasion and faces the challenge. Jadi cerita tentang bagaimana seorang wanita muda yang tiba-tiba muncul ke permukaan sebagai seorang pemimpin yang berani menghadapi tantangan. We see the faith and courage of Esther. Kita lihat iman yang dimiliki oleh Esther ini. We see her courage and perseverance. Kita lihat dia punya semangat untuk menghadapi tantangan ini. It's like without a moment's notice, she considers it and then she says, I will do it. Dan ketika informasi itu atau usul disampaikan kepadanya, dia segera katakan, oke, saya akan lakukan. I will face the challenge. Saya hadapi, saya terima I tantangan will ini. go before the king. Saya akan pergi menghadap raja. I want to save my people, she says. Saya akan katakan apa yang kamu katakan. And Ellen White says she thrilled with a sense of purpose when she made this decision. Jadi dia katakan dia dipenuhi dengan kuasa atau semangat keinginan untuk mengambil keputusan itu. That's what all of us can experience when we do the right thing.
Itulah semangat yang diperlukan di dalam melakukan suatu keputusan yang benar. And then so we see providence and purpose, and now we go to the final one, partnership. Jadi kita lihat kemudian dua tahap, yang pertama dan kemudian yang ketiga, satu Here's what Ellen kerjasama, perekanan. Here's what Ellen White says: the crisis that Esther faced demanded quick, earnest action. Nah, ini yang kita lihat, krisis yang dihadapi oleh Esther, lalu kemudian tindakan yang mereka harus lakukan. And they needed to work together as a team. Mereka harus bekerja bersama-sama sebagai satu tim. How important it is for all of us to work together as a team here and around the world with the Adventist message. Bagaimana kita semua bekerja dalam satu tim di seluruh dunia ini untuk memberitakan kabar kedatangan. Not independent action, this person doing that or that entity doing that, but working together as a united team. Bukan tindakan pribadi demi pribadi, tetapi harus bekerja bersama-sama dalam satu tim. Ellen White says, but both Esther and Mordecai realized that unless God should work mightily in their behalf, their own efforts would be unavailing. Ya, Nyawat katakan bahwa Esther bekerja bersama-sama di dalam mencapai tujuan itu. So there is this combination of a union of the human and the divine. Jadi ada suatu gabungan kerjasama antara kuasa ilahi dan usaha manusia. Esther and Mordecai and God. Esther melakukan bagiannya dan kemudian meminta kuasa dari Allah. And Ellen White says, second paragraph there, so Esther took time for communion with God, the source of her strength. Jadi kemudian Nyawat katakan Esther mengambil waktu untuk bersekutu dengan Allah yang menjadi sumber kekuatan. She said, have a prayer meeting, Mordecai, get all the Jews in Shushan together and they'll pray and fast. Kemudian dia mengundang seluruh orang Yahudi untuk berkumpul dan berdoa serta berpuasa bersama-sama. You do it outside the palace, I'll do it in the palace. Kamu lakukan yang di luar istana, lakukan hal ini, saya juga akan lakukan And di dalam then with that istana. conviction, when I know that I've got the prayers of the saints and I have the support of the saints, I'm going forward. Dan sini dia katakan bahwa kalau orang-orang kudus ini berdoa, ya berikan, kita akan dapatkan kuasa, saya akan maju And terus. whatever happens, happens. Nah, kita tahu apa yang terjadi. Ya. And I might note that this is a high level of leadership integrity. Nah, saya tahu bahwa ini adalah suatu integritas kepemimpinan yang tinggi. Yes, we want to be wise, and yes, we want to be prudent in how we do what we do our business. Ya betul, kita harus bijak dan juga teliti di dalam melakukan tugas-tugas When it kita. comes to a point, my sisters and brothers, when we must act Tetapi bila mana kita tiba pada suatu keadaan di mana kita harus bertindak, and say whatever happens, happens. maka kita harus sanggup mengatakan ya apapun yang akan terjadi, biarlah itu terjadi. I trust God. Saya percaya kepada Allah. And then we see this incredible fall of Haman and his evil plot. Lalu kemudian kita lihat di sini apa yang terjadi dari niat jahat dari Haman. Esther goes before the king and she gets the idea of having the banquet. Nah, Esther datang menghadap raja dan menawarkan untuk mengadakan pesta. In fact, they have two banquets. Ya, kenyataannya dalam cerita ada dua pesta yang dilakukan. But in between this, you know that other marvelous point I won't take a lot of time with, but the king has a dream. He's sleeping and he has a dream. Di antara dua pesta ini ada cerita yang terjadi bahwa raja ini mendapat mimpi, tetapi tidak punya waktu untuk kita ceritakan. He has no rest and he wakes up. Dia tidak dapat tidur atau beristirahat, jadi dia bangun. He asked the court historian to bring the records, and then he hears more about how Mordecai saved his life. Lalu kemudian dia coba minta pembantunya untuk membawa catatan sejarah. Lalu disitulah dia baca bahwa Mordekai telah menyelamatkan nyawanya. And the next morning when Haman's coming in to report on the plans to kill the Jews, the king asked him, what should you do for a man who has really saved my life? Lalu kemudian besok paginya Haman datang menyampaikan rencananya untuk membinasakan orang-orang Yahudi. Raja bertanya kepada Haman, apa yang saya harus lakukan kalau seorang berjasa kepada saya? And Haman thinks it's about him, so he says, well, give him a fine coat of clothing and lead him before the people, saying, this is the man that the king honors. Haman pikir itu pasti dia. Jadi dia katakan, berikan jubah raja, kemudian kuda raja, dan biarkan dia berkeliling di atas dalam kota And ini. then before Haman can say anything, the king says, go honor Mordecai like this. Lalu kemudian raja katakan kepada Haman, kalau begitu pergi panggil Mordekai, lakukan seperti yang engkau katakan untuk Mordekai. What an incredible series of events. Suatu keadaan yang sangat-sangat berat bagi Haman. Not accident, but providence. Bukan kebetulan, tetapi itulah campur tangan It's Allah. the purpose of God being worked out here. Itulah rencana Allah yang dinyatakan di sini. And you know the story. The king after this recognizes the fact that Haman is working against the Jews. Jadi kita tahu ceritanya bahwa pada akhirnya raja mengetahui Haman ini
menentang orang-orang Yahudi, membenci orang Yahudi. Esther shows that Haman was seeking to destroy her people, of which she is one of the Jews as well. Lalu kemudian Esther memberitahukan kepada raja bahwa orang Yahudi yang dibenci oleh Haman itu termasuk dirinya. The king realizes that he's been tricked and that Haman has led him into this way, and he's angry and he gets up and he leaves the banquet. Raja begitu marah oleh karena hal itu, mengetahui rencana jahat Haman ini, sehingga dia tinggalkan pesta itu. Haman is now babbling and he's scared and he's afraid and he falls at the feet of Esther. Nah, Haman tahu nasibnya, oleh karena itu dia memohon kepada Esther, jatuh tersungkur di hadapan Esther. And when the king comes back in, he sees him at the feet of his wife just petitioning her. Dan tetapi ketika raja masuk kembali ke ruang pesta, melihat bahwa Haman tersungkur di kaki ratu atau istrinya, And he sees Haman's corruption, and he says Haman must die on the very gallows that he meant for Mordecai to die on. jadi dia berikan perintah keputusan bahwa Haman harus mati tergantung di tiang gantung yang dia buat sendiri. The Jews are saved and they rejoice. Orang-orang Yahudi diselamatkan, dibebaskan dan bersuka. Esther is vindicated and Mordecai receives a royal position. Esther kemudian lebih dihargai oleh raja di dalam posisinya. Though the law of the Medes and the Persians could not stop that execution date from happening, the king sent a decree and asked them and said that they could protect themselves. Tetapi di dalam hal ini dikatakan bahwa ketika mereka tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi oleh perlindungan raja dan And all Allah, maka across the mereka kingdom, the terpelihara. Jews protect themselves, and that's when the Feast of Purim is established. Jadi perlindungan, bagaimana Allah telah melindungi mereka itu dirayakan di dalam perayaan orang Yahudi. And really the closing chapters of Esther 9 and 10 demonstrate the greatness, the significant usefulness of Esther and Mordecai. Jadi cerita ini menceritakan bagaimana kerjasama kesatuan tim antara Esther dan Mordekai. And victory ends as the book of Esther ends. Jadi kemenangan menutup cerita dalam buku We Esther. see the plots of Satan foiled and totally put aside by God. Dan kita lihat sini suatu persekongkolan yang jahat yang telah direncanakan dapat dibinasakan. God rises above all and his cause is productive and it's triumphal. Allah bekerja untuk melindungi dan menyelamatkan dan memberikan kemenangan. Amen. Amin. But I end with this. Kita datang kepada hal ini. We talked about providence. Kita berbicara tentang penyertaan Allah. We talked about purpose and we talked about partnership. Kita bekerja tentang tujuan dan juga kerjasama. We talk about the mighty arm of God. Kita bekerja tentang kuasa tangan Allah yang besar. Psalm 7 says, behold, the wicked bring forth iniquity. Yes, he conceives trouble and brings forth falsehood. He made a pit and dug it out, and he has fallen in the ditch which he made. His trouble shall return upon his own head, and his violence dealing shall come down on his own crown. Mazmur 7 ayat 14. Oke, ya, ringkas saja bahwa disinilah kemenangan yang datang dari Allah. But I want to close with a personal perspective. Saya ingin tutup dengan pandangan pribadi. I want to move from Esther's day to our day. Mari kita bergerak dari Esther kepada Martin Luther dari hari King. ke hari. Esther kepada hari kita sekarang ini. Martin Luther King says, cowardice asks the question, is it safe? Expedience asks the question, is it polite? Vanity asks the question, is it popular? Jadi kita lihat di syair atau puisi yang ada di sini ya. But conscience asks the question, is it right? Tetapi kata hati akan berkata apakah ini benar. And there comes a time one must take a position that is neither safe nor politic nor popular. Dan ada waktunya di mana seseorang harus mengambil pendirian, ya, apakah untuk keselamatan ataukah politik atau populer, pilihan antara tiga ini. But one must take it simply because it is right. Tetapi seseorang haruslah mengambil keputusan oleh karena I itu make a benar. personal appeal to you as we look at ourselves in the last days as leaders. Saya ingin secara pribadi mengundang kita masing-masing untuk melihat keadaan kita di akhir zaman ini sebagai pemimpin. Ellen White takes this account of Esther and she applies it to our day and the end of time. Nah, Nyonya White mengambil kisah tentang Esther ini dan menerapkannya untuk
kehidupan kita pada She masa says the sekarang. trying experiences that came to God's people in the days of Esther's were not particular to that age alone. Dikatakan bahwa pengalaman usaha untuk menyelamatkan umat-umat Allah pada zaman Esther tidaklah hanya untuk masa itu She saja. said that John saw the same thing would happen to God's people in the end of time. Dikatakan bahwa Yohanes melihat keadaan itu untuk masa akhir ini. The same spirit that in ages past led men to persecute the true church will in the future lead to the pursuance of a similar course for those who maintain their loyalty to God. Roh yang sama pada masa lalu yang telah memimpin umat-umatnya melewati masa-masa dapat kepicikan, ya, akan juga menuntun kita di masa yang akan datang dalam untuk memperoleh kemenangan. And then she Untuk says, bila mana kita setia kepada Allah. even now preparations are being made for the last great conflict. Bahkan pada masa sekarang ini persiapan yang besar juga sedang dibuat untuk menghadapi pertentangan Meaning terbesar. that it's not simply a story that happened then, but has relevance for now and what will happen to us. Ini bukanlah hanya cerita yang terjadi pada masa lalu, tetapi ini juga kisah yang terjadi pada She masa sekarang says ini. the decree against the remnant people will be very similar. Bahwa keputusan yang menentang umat-umat yang sisa itu akan sama. And it will be Sangat sama. over the Sabbath commandment, over those who are keeping the Sabbath commandment, a Mordecai at the gate. Memelihara hukum Sabat itu sama keadaannya dengan Mordekai di depan gerbang. She says all those who are faithful to the law of God and who uphold its truth, they too will be turned against at some point. Mereka yang setia memelihara hukum-hukum Allah itu pun akan menghadapi tantangan yang sama She seperti says Satan will Mordekai. arouse indignation against the minority who refuse to accept popular customs and traditions. Setan akan bangkit dengan kekuatan yang besar untuk melawan kelompok kecil ini yang menolak untuk menerima kebiasaan, adat istiadat dan tradisi. Persecuting rulers and ministers and church members will conspire against God's people. Penganiayaan kepada para pemimpin, para pendeta ya terhadap mereka akan terjadi pada umat-umat Allah. With voice and pen, by boast, threats, and ridicule, they will seek to overthrow their faith. Baik dengan tulisan ataupun perkataan ataupun usaha-usaha penipuan, mereka akan berusaha untuk memusnahkan umat Allah. And then she said, "For those who fear God cannot accept an institution that violates a precept of the law." Tetapi mereka yang takut akan Allah tidak akan dapat menerima keputusan yang akan memusnahkan, yang menentang ya perintah-perintah Allah, hukum Allah. On this battlefield will be fought the last great conflict in the controversy between truth and Di dalam pertempuran ini kita akan berjuang untuk menghadapi pertempuran yang besar antara kebenaran dan kejahatan. Today, as in the days of Esther and Mordecai, the Lord will vindicate His truth and His people. Saat ini seperti pada zaman Esther dan Mordekai, umat-umat Allah harus berdiri untuk menyatakan kebenaran. Amen. Amin. God will vindicate His people. Kiranya Allah akan meninggikan umatnya, menyatakan umatnya. On this battlefield will be fought the last great conflict. Di dalam pertempuran ini kita akan berjuang menghadapi pertempuran yang terakhir. As God was victorious with Esther, so He will be victorious with us. Sebagaimana Allah memberikan kemenangan kepada Esther, maka Allah juga akan memberikan I kemenangan end kepada by kita. giving you a true story that happened in around the 4th century. Nah, ada cerita kisah nyata yang terjadi sekitar abad yang keempat. It was by a monk by the name of Telemachus. Seorang yang bernama Telemarcus. He was a simple, humble monk who lived in Rome. Ini Around Rome. seorang monk yang hidup ya sederhana dan hidup di Roma. He was converted to God, Percaya kepada Allah. and he felt a calling to be used in a mighty way by God. Lalu kemudian dia dipanggil untuk digunakan oleh Allah. And he felt strangely led one time to go to the city of Rome. Lalu kemudian kepadanya ditugaskan untuk satu ketika pergi ke kota Roma. He goes to the city of Rome, and as he comes closer, he notices something unusual. Dan ketika dia tiba masuk di kota Roma, dia lihat ada sesuatu yang tidak biasa. He sees a large crowd of people, and they're moving towards some event or some special occasion. Jadi dilihat ada sekumpulan orang yang sedang bergerak menuju ke satu tempat, satu kegiatan. Telemachus follows them, Telemarcus mengikuti mereka. and he goes to the great arena in the center of Rome. Mereka tiba di arena di pusat kota Roma. The Romans had just won a battle over the Gauls, and they were celebrating the victory. Nah, Roma baru saja atau sedang merayakan kemenangan.
pesta kemenangan. And there Telemachus saw all the thousands of people surrounding the inner arena there where the gladiators were about to begin to fight. Jadi Telemarkus melihat ribuan orang yang memadati arena ini dan melihat di sana gladiator yang sedang And he bertarung. saw these mighty men come out with their swords and their spears, and they were about to go and attack and fight each other. Jadi dia melihat gladiator ini datang dengan pedang dan tombak untuk membunuh satu dengan yang lain. And at first he sees them coming together, and they hack one another to death with the swords, and he sees the blood running. Lalu kemudian dia lihat suatu pertempuran antara dua gladiator dan salah satu yang sudah menjadi korban dengan bersimbah darah. Telemachus calls from the stairs, he says, "Stop in the name of Jesus." Kemudian Telemarkus katakan, di dalam nama Yesus hentikan pertarungan ini. No one heard him, no one paid attention. Tidak ada yang mendengarkan dia dan He cries out perhatikan. again, he says, "Stop in the name of Jesus." Dia katakan di dalam nama Yesus. Nothing happened. So then he climbs down the rows and he climbs over the wall and he goes into the center of the arena. Tidak ada yang pedulikan dia, lalu kemudian dia memanjat pagar-pagar yang ada sampai dia turun di tengah-tengah arena itu. Telemachus goes up to the gladiator. Dia datang kepada gladiator ini With a sword drawn, the gladiator has it. dengan pedang yang dipegang atau dimiliki oleh And gladiator Telemachus ini. says, "Stop in the name of Jesus. Telemarkus katakan, dalam nama Yesus Stop this hentikan, bloodshed." hentikan pertumpahan darah ini. And the gladiator thinks that he's joking or it's a game. Ya, lelucon saja sebagai permainan. Telemachus does not stop. Oh, gladiator ini tidak berhenti. He keeps saying, "Stop in the name of Jesus." Dia katakan berhenti, hentikan di dalam nama Yesus. Until finally, irritated by the monk, the gladiator turns on him. Sampai akhirnya gladiator ini merasa terganggu oleh biarawan And ini. he takes his drawn sword and he thrusts it in the heart of Telemachus. Kemudian gladiator mengambil pedangnya dan menusukkan ke jantung dari And the Telemachus. little monk falls to the ground bleeding and he says, last word, "Stop in the name of Jesus." Biarawan ini tersungkur, tetapi dengan suara lemah dia katakan, di dalam nama Yesus. The whole arena is silent. The whole arena is silent. Seluruh pengunjung arena itu terdiam. No one says a word. Tidak ada yang mengucapkan And kata-kata. finally we notice in the top there and some of the stands, some people get up, they stand up and walk down the stairs and they leave the arena. Kemudian dari bagian atas ada orang yang turun dan masuk ke dalam arena. And then more, just droves of people begin to leave the stadium in large numbers. Lalu kemudian mereka semua tinggalkan ruang. And then the emperor himself leaves the stadium. Dan tinggallah dia sendiri. Somehow or another, that life, that appeal touched their hearts, and they're willing to leave and stop what they were doing. Di dalam keadaan ini tidak ada orang yang rela untuk mengorbankan dirinya untuk menghentikan keadaan itu. It was only about 3 days later the emperor made a law that forever forbid the killing of gladiators in the arena. Beberapa waktu kemudian, beberapa tahun kemudian raja kemudian menentukan, membuat keputusan untuk menghentikan pertarungan antar Church gladiator. historians give Telemachus the credit for stopping the killing of people in the stadium in the arena. Kisah ini memberikan kredit atau nilai kepada Telemarkus yang menghentikan pembunuhan yang ada di There is power in your voice and my voice. Selalu ada suara kita. There was power in a woman and a man taking a stand for the right. Ada kuasa di dalam setiap pria dan wanita yang melakukan kebenaran. There is great power in the leadership of a spiritual man and woman. Ada kuasa yang besar di dalam kepemimpinan pria dan wanita yang It rohani. has been important and it is important. Sebagaimana itu penting pada masa yang lalu, itu juga penting pada masa It will sekarang. especially be important in the days ahead. Dan ini juga penting untuk masa yang akan datang. God needs you like he needed the people in the past. Allah menuntun saudara sebagaimana dia telah menuntun mereka yang lain pada masa lalu. If you're willing to make that commitment to him, won't you please stand? Jikalau saudara ingin membuat tekad atau komitmen untuk hal itu, bolehkah saudara berdiri? Let us pray. Mari kita berdoa. Our Father, we thank you for the story of Esther. Bapa di surga, kami berterima kasih oleh karena kisah Esther. We thank you for the footprint it left for us to follow. Kami berterima kasih oleh karena jejak langkah yang ditinggalkan untuk kami ikuti. Help us to see how you work in all the events of life through your providence, large and small. Tolonglah kami untuk melihat bagaimana Engkau telah mempersiapkan apa yang kami perlu miliki. Help us to sense that you're with us in our leadership. Tolonglah kami untuk merasakan kehadiran-Mu yang menolong kami di dalam kepemimpinan kami.
Today, Lord, we stand by way of consecration, giving ourselves to you. Hari ini Tuhan kami berdiri dengan roh penyerahan kepadamu. And like Esther, we're committing ourselves to be true to our leadership charge. Terangilah kami dengan kuasa-Mu untuk kami dapat melakukan tanggung jawab kepemimpinan kami. In the name of Jesus, Di dalam nama Yesus. let everyone say, Kiranya semua berkata, Amen. Amin.